Nas danas u Vinči, arheološki lokalitet Belo brdo. Belo brdo zbog belih lesnih naslaga. Upravo po tim lesnim naslagama je dobilo svoj naziv, ali to je ono što je najvrednije u ovom arheološkom lokalitetu. Mi znamo dosta o Vinči, o nalazima i ostalo, ali sve to je tako. Mnogo je nedoumica, nejasnoća bilo i još uvijek se provlači. Jedna od njih je upravo datiranje tog neolitskog naselja koje je na ovom lokalitetu otvoreno. Kad je Vasić tamo početkom 20. veka 1908. krenuo za iskopavanje i prvi nalazi koji su bili su za njega iznenađujući, ali ono što je njemu bilo prepoznatljivo bila je sličnost sa otkrivenim već kulturama u mediteranskom pojasu, konkretnije u Maloj Aziji, u Grčkoj, i on je prvo datiranje, procjenu starosti ovog lokaliteta odredio upravo u vrijeme Trojanskog rata i tu neposrednu vremensku zonu. Kasnijim arheološkim istraživanjem postalo je jasno da je to mnogo starije. Pa su procjene išle od nekih 4400 do 3200 godina starosti. A onda su kasnije uslijedile razvoj tehnologije, otkrivanja, datiranja pravog arheoloških nalaza, i mi ćemo upravo da vidimo na jednom grafikonu koji jasno pokazuje da arheološki nalazi iz Vinče koji su datirani pokazuju starost Vinče između 5500 i 4400 godina starosti. Ako odete na Wikipediju i sada otvorite, tamo ćete pronaći još uvijek onaj stari podatak da je Vinča nastala oko 4400 godine, a nestala oko 3200 godina stare. To nam pokazuje koliko mi još uvijek lutamo u tim informacijama i nije ni čudo kad danas i današnji naučnici upotrebe još uvijek te stare podatke datiranja. I to je ono što nam sad postaje jasno zašto mi nemamo pravu sliku o vrijednosti ovog arheološkog nalazišta. Ono što vidimo na slikama iz Vasićevih iskopavanja postaje jasno da Vasić kad kopa lesoidne slojeve sve do određenog humusnog pojasa, humusnog sloja u kome pronalazi tragove neolitskog naselja u Vinči u Belom brdu. Kako smo vidjeli iz datiranja, Vinča je trajala okvirno oko 1000 godina. Od 5500 do 4400 godine stare ere. To je ono što se naziva vinčanskom civilizacijom i gdje su u stvari glavni arheološki nalazi pronađeni na ovom terenu. Ovo što vidimo iznad Vinče, to su lesoidni nanosi. Pre godinu dana sam saznao za naučni rad naših geologa koji su 2012. prvi put nakon 100 i nešto godina iskopavanja Vinče bili uključeni u istraživanje samog arheološkog lokaliteta. Ono što je pronađeno i ono što je u njihovom radu jasno izgovoreno da upravo 10 metara lesoidnih naslaga su nastali u barskoj jezerskoj sredini sa jakim uticajem reke. Reku vidimo odmah ispred sebe. I kao što znamo i danas klizište je aktivno i konstantno pad terena privlači na onom glinenom sloju, upravo teren vuče prema reci i odnosi i danas zbog toga se vrše zaštitna iskopavanja, istraživanja da bi se sanirao, obezbedio teren.
da bi se mogla nastaviti naučna istraživanja. I nadamo se da će to tako da se i desi i da napokon krene ponovno to istraživanje, jer ovo je jedan od najvrednijih, najdragocenijih preostalih nakon Lepejskog Virana lokaliteta gdje možemo doći do prave istine. Ono što nas više zanima u ovom konkretnom arheološkom lokalitetu su upravo ove lesoidne naslage koje vidimo i ovdje. To je ono što je zbunjivalo naučnike, što u tim lesoidnim slojevima vidimo nekakav mešoviti, nekompaktan materijal. U njemu je pronalaženo razno raznih stvari, iz raznih vremenskih etapa, i čak sa raznih terena. Ono što su oni zaključivali na osnovu nalaza koji su pronalazili u lesoidnim naslagama je bio zaključak da je konstantno život se odvijao na tam terenu. A mi danas kad pogledamo te lesoidne slojeve, postaje nam jasno da jednostavno u tih preostalih od 4400. godine pa do one 100. godine i nestanka Panonskog mora se ovdje samo slego materijal koji je voda donosila iz raznih krajeva i talasima nanosila i slagala. Da je to tako, saznali smo iz jednog naučnog rada koji je urađen 2010. godine naših arheologa i ostalih stručnjaka, koji su analizirali jedan zanimljiv podatak još iz Vasićevog iskopavanja i naknadnih arheoloških iskopavanja. A to je jedan mali pužić. Zanimljiva stvar je što su ogrlice od segmenata tog morskog pužića pronađene i u samom nalazištu tog neolitskog naselja, koje su obrađene, uokvirene, napravljena ogrlica, za koje naši arheolozi kažu kako su one pronađene u neposrednoj sredini, obrađene i urađene. Ali šta je to zanimljivo šta oni kažu? Kako je to u stvari nekakvog drevnog mora ostalo. A onda nam prikažu kartu nalaza u cijelom okruženju Beograda. Tuda oko Avale. I danas, gdje god zakopamo, mi pronađemo iste te ostatke tih pužića. A zanimljivo je u tom svom radu, kako oni lepo kažu, kako je u arheološkim nalazima, kopanjima u tim gornjim slojima pronađeni ti pužići iz tog vremena. Njihovo objašnjenje je kako su oni donešeni iz nekog drugog terena gdje je bilo more i gdje je bila njihova zona življenja tih pužića. Zaboravljaju da je Vinča nestala 4400. godine. Da to stanovništvo koje je kasnije bilo, više nisu Vinčanci. Ako Vinču kao kulturu, kao civilizaciju zaključujemo po arheološkim nalazima sa određenom godinom, nakon toga mi ne možemo više zvati ništa Vinčom i Vinčancima, ali i nebitno je ni to. Urade nam još bolju stvar, urade grafikon. Na tom grafikonu mi jasno vidimo. Iz arheoloških iskopavanja koje je vršio još Vasić, koji su pedantno bilježena, koja su stručno obrađena, mi vidimo iz grafikona da na svih 10 metara dubine su konstantno pronalaženi ti morski pužići. Otkud morski pužići konstantno u svim slojevima cijelog vremena od nestanka Vinče, 4400, znači one donje zone 10-11 metara duboke, pa sve do metar humusnog sloja. Ko je u zadnjih metar humusnog sloja unio te morske pužiće? Kad je to vreme bilo? Ako je donji sloj 4400 godine stare ere, koje je vreme to ispod humusnog sloja neposredno?
to je vreme Trajana i nestanka Panonskog mora. I nestankom Panonskog mora nestali su uslovi za život tih malih čarobnih morskih pužića koji nama otkrivaju pravu istinu o Vinči i njenom kraju. Vinča je definitivno potopa. Morski pužići su ostali da svjedoče o tome. I to je ono što želimo da vam kažem. Imamo mi još drugih lokaliteta kao što je ovo. Duž cijele obale Dunava, takozvane Surduke. Istu situaciju kako je ovdje imamo i tamo. Šta je ono što opet geolozi rade? To je datiranje. Geolozi datiraju sve te lesne naslage u milionima godina. Pričaju nam priče o nekakvoj pradavnoj istoriji. O tome kako su mamuti živjeli pre milijuna godina. A u istim tim lesnim slojevima, drugom, trećem lesnom sloju, mi već imamo ostatke mamuta. Isto to se desilo i ovdje na ovom lokalitetu. Ono što su geolozi uradili nakon svog tih urađenih 7 bušotina, njihove analize doneli su zaključak. Kako su te lesojne naslage prema superpoziciji koju geolozi po svom obrazovanju, po svom znanju određuju vremenski. U vreme Plio-Pleistocena. Zvuči vam ovo prirodno, normalno. Ono što ćemo saznati kad pogledamo grafikon geoloških razdoblja iz kojih tek možemo da očitamo o kom to vremenu starosti ovih lesnih naslaga geolozi govore. A to vidimo na granici Plio-Pleistocena da iznosi 2,5 miliona godina. Po geolozima ovaj les koji vidite ovdje, a ispod koga se nalazi tlo vinčanske civilizacije, po geolozima je star 2,5 miliona godina. To je postalo jasno vjerovatno i njima, ali još uvijek oni se strogo drže svoje metodologije datiranja, jer apsurdno je pomalo da geolozi koji vrše analizu nalaza na arheološkom lokalitetu, koji je već poprilično dobro vremenski datiran, naučno potvrđen raznim metodama, iznose tako jedan apsurdan podatak. Ali nisu ni ostali naučnici mnogo bolji. Zanimljivo je kako geolozi gledaju na ove lesne naslage. Sad smo čuli, geolozi kažu kako su one, znači, lesoidni talog nastao u barskoj jezerskoj sredini sa jakim utjecajem reka. A kako arheolozi gledaju i kako objašnjavaju otkud ovaj les ovdje? To je ono sad najapsurdnije. Kad smo ih pitali šta je, otkud taj les tu, a oni kažu to je od njihovog kopanja kuća. Sav ovaj lesni plato, cijelo zaleđe na kome leži Vinča, cijeli lesni plato Panonske nizije valjda nastao kopanjem vinčanskih kuća. I tako arheolozi kažu kako su ova lesna brda, ove naslage lesa, nastale, kaže, kopanjem kuća Vinčanaca. A mi sad kad pogledamo sav taj materijal i zamislimo da je on debeo 10 metara i da u njemu vidimo i pužiće, i školjkice, i da vidimo tu razno kamenčiće, razni drveni materijal, raznog nanosa,
možemo samo da paralelu povučemo, da zamislimo kako sad izgleda korito ovog Dunava ispred nas. I često puta mi od naših arheologa čujemo o nekakvim nalazima, gle čuda, izvađenih iz korita reka. Najčešće baš iz korita Dunava. Vađenjem peska vade se arheološki artefakti. I upravo to se dešavalo na ovakvim terenima gdje mi upravo vidimo smešu te gline, te sige, tog kamenčića, tih slomljenih pužića, školjki koje su vodeni talasi nanosile. I sad kad pogledamo, šta sad mi tu da radimo? Kako da mi shvatimo i šta da znamo kad nas zaluđuju sad jedni čas drugi? Ono što nam sad, kad nam pužić otkrije tajnu, postaje jasno. To je, Vinča jeste bila pre nekih 5500 godina stare do 4400 godina stare i na kraju uvijek razlog nestanka Vinče jeste Dardanov potok. I to je ona priča koju upravo ovdje na obali Dunava možemo lako da zamislimo i evociramo. Opisana kod Diodorusa u onoj priči o Dardanu i tom potopu koji je potopio to ostrvo Frušku goru, gdje je očuvano to sjećanje na potop. I kako kaže, zatvorile su se najprije te stene u Đerdapu, a onda su, kaže, reke napunile bazen. Podigle nivo vode, Samotračani, stanovnici Fruške gore su se spasili jer voda nije prešla nivo 500 i neki metar koliko je najviša tačka Fruške gore, dosegla je otprilike nekih 350 metara i oni su taj pojas obilježili kamenom. Dardan prvi prelazi sa Samotake na Idu na Aval. I tu osniva teritoriju Dardaniju. E sad, kad smo već u Vinči, jako je zanimljivo. Ko dočekuje Dardana i gdje ga on to dočekuje? Iz tog istog predanja mi znamo da ga dočekuje Teukar. Znači, Teukar je taj vladar tog prostora na koji Dardan stiže poslije Dardanovog potoka. Iz te informacije mi imamo i drugu informaciju. Nije Vinča kao Vinča nestala. Nesto je lokalitet Vinče, on je potopljen, ali su i Vinčanci isto ono što su uradili Samotračani. Isto su tako i ovi na Idi. Odlaskom u više terene preživjeli. Ono što je uzrok nestanka vinčanske civilizacije, to je promjena reljefa, unazađivanje. Ono što mi u događajima, često kad spominjemo samo kao potok, nije samo potok, je sve to skupo imalo za posljedicu, kao i onom Ogigijevom potopu, ponovo uz unazađivanje čovječanstva, gubitak mnogih znanja, saznanja, zato što su kulturni centri uglavnom bili na velikim vodenim tokovima, koji su uslijed potopa stradali. Ponovo je ostalo ono stanovništvo u višim brdskim terenima, kao i što je danas, koje je uglavnom manjeg civilizacijskog nivoa. Još jedan veći problem je bio taj, što taj nivo potopa Dardanovog, tih nekih 350 metara, su i bili jako visoki. Jako malo je kopnenih površina bilo. Imao sam priliku biti nedaleko Troje na jednom mjestu i pričati sa čovjekom koji mi kaže kako je njemu njegov djed pričao, da je njemu njegov djed pričao. Kako je to brdo iznad Troje visoka, bilo jedno od ostrva u moru i samo još 3 ostrva su oko njega. Samo Avala, Koviona i Pacanski vis. I to je ono i uzrok zašto mi nemamo kontinuitet.
vinčanske civilizacije, konkretno na ovom prostoru između Avala i Kosmaja, ovoga pri podunavskom dijelu, pri velikim rekama Moravi i Savi. Tek kasnije, kako kaže to predanje, Dardan je napravio grad na Idi, kad još Troja sazdana nije bila. Troja je sazdana tek nakon toga kad se voda povukla. Onda se, kaže, trojanska ravnica pojavila. I tada Il prvi je taj koji u njegovo vreme silaze u to novu osušenu teritoriju i diže grad Troju. To je upravo to zašto nam je Vinča kao Vinča bitna u priči o Troji. Zato što nam svjedoči o nastanku tog mora, znači Obala je bila Troja. Zato što nam predanje o Troji govori o preživjelim Vinčancima, Teukrima. Dakle, je samo jedan od naziva za Dardance, Trojance, čiji smo mi i danas i genetski, i civilizacijski, i svakom drugom smislu danas. Ne samo da živimo na tlu i Vinče, te neolitske Vinče, te Teukrove Vinče, i Dardanove Dardanije, i Ilove Troje. Da Dardaniju se znalo sve donedavno. Pre 100-200 godina su nam skratili kroz školski program informacije o tome, ali koje i danas je očuvane u našem narodu. I zato krećemo u akciju. Istina se otkriva. Buđenje je u